हाय हेलो नमस्ते भले था समस्ते केमी अच्छा भाई मैंने आशा करुच्ची भले थी। बर्तमान आम चलू इलेक्ट्रोनिक सिटी चंदापुरा यात्रा पड़ी पार्वती गणनाट्य टिकेट काट हाँ पहाड़ कटाई रास्ता पहाड़ कटाई रास्ता भल रास्ता बढ़िया लगे रास्ता पहाड़ कटाई रास्ता ये फाइनाल मुझे दहीबरा पैड़ तरबुज परबुज बेपार करता हाँ हूँ सतरे भाई नाइस रोड्र गाड़ी चलेवा तार मजा अलग 60-70 गाड़ी रोह फाइनाली आम आसी पहुँची गलु इलेक्ट्रोनिक सिटी चंदापुर जो पार्वती गणनाट्य पड़ी 2टा टिकेट भी काटी सारी मु आ मो सांग आसीचु देखा राति झलक। खुशी मजा करमर साहू हाउज से मैंने झगड़ा लगुंट कि कौन झगड़ा लगुंट जानी जहाँ भी हो आमर मेलुडी पैसा उठे आम टिकेट काटिदेलु 700 देकी
କିନ୍ତୁ ନାଟକଟା ତ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କେବେ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତ ଯାଇନି, କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ନାଟକଟା ଯାହା ଦେଖିଲି ଆମର କମେଡ଼ିଆନ୍ ଭାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ରାତିର, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଦେଖି ନାହିଁ, ଥରିଏ ଯାହା ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ତାର ଆସିଛି। ନାଟକ ନାଁ ହେଉଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଗା ମନ୍ଦିର। ନାଟକଟା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କମେଡ଼ି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁରୁ ଆସି କଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଜୀବନର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କଳାକାର ସାଜିବାକୁ ହୁଏ